ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنوك بركة ni ala mun ka nɛma n'a ka fisamantiya an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan kokura sunkalo ba tɛmɛlen kɔ ka kisiya ni nɛma ɲini ka kɛ ala ka cidenba kan mun kɛra maaw la ma sɔn hɛrɛma ye maa mun ye sunkalo sunsunko ɲuman na ni ka tila k'a bilasiraliko ɲuman na ka alaw taala deli sunkalo mun n'an y'a kɛ an ye bato minnu k'a kɔnɔna na ala k'a minɛ an ye an ye duwawu minnu k'a kɔnɔna na ala k'a bɛɛ jaabi an ye ala k'an kɛ maaw ye maa minnu n'olu ye sunkalo sun ni limaniya ni baraji ɲini ni ala ye juru min bɛɛ yafa o ye ala k'an kɛ maaw cɛla maa minnu ye a su jɔ ni baraji ɲini ani limaniya ye ni ala ye juru min bɛɛ yafa o ye ala k'an kɛ maaw cɛla maa minnu ye laylatul qadri jɔ ni limaniya ani baraji ɲini ni ala ye juru min bɛɛ yafa o ye juru min yafa sira fɛn o fɛn minnu tun bɛ sunkalo kɔnɔna la n'an sera k'an seko kɛ o la ala k'a bɛɛ minɛ an ye ala k'a bɛɛ k'an bolo jurumi yafali sababu ye ala k'a laban ko ɲuman di an ma n'a y'a sɔrɔ o de tun ye an ka sunkalo laban ye k'a sun ala ka n'a nimisa a la n'ala ye dɔ wɛrɛ d'an ma o kɔfɛ an b'ala deli ala k'o k'an bolo jidi ye farankan na ala k'o k'an bolo jidi ye ɲumankɛ la ala k'o kɛ farankan ye an ka darajaw la ala k'a laban ko ɲuman di an ma an ka taabaw ala ka hinɛ olu la ala ka yafa k'o ma k'an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲan taga don na diinɛ faamu ɲuman ala k'a di an ma ala k'a kɛ alijanna sɔrɔli sababu ye an bolo kumakan minnu n'an bɛ k'a fɔ ala k'a kɛ ala kama baaraw ye ala k'an kɛ ka kuma ninnu fɔ ala kama ala k'an kɛ ka ala ka diɲɛ ɲini a kɔnɔna la ala kana foyi niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ fo n'a kɛra alaw taala ka diɲɛ dɔrɔn ye an ka dɔnnikɛla dɔ ka kumakan bɛ yen ibn Uthaymin rahimahullah a b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko laysatil fatwa bida'atan yattajiru biha al-insan diina kiti fɔlen maaw ye ko jagofɛn tɛ jagofɛn mun n'i b'a jago a ma nasi maaw ɲɛma k'a kɛ jagofɛn ye komi i b'a jago maaw ɲɛma walasa maaw ka k'a fɛ wali maaw kana k'a fɛ ko nka kumakan don kuma mun n'i b'a fɔ ala tɔgɔ la kuma mun n'i b'a fɔ ala tɔgɔ la k'o ye kungo de ye o la nin kɛnɛ in sigili ni dɛsɛ t'an tɛ sigi a la alimam Malik rahimahullah a fana ka kumakan dɔ bɛ yen a ko maa t'i sigi ala ka kumakan fɔli la fo a ka kɛ i n'a fɔ i b'a la ka kuma Alahu Taala tɔgɔ la kɔrɔ n'i sigila k'i b'a la ka kumakan fɔ ala ka diinɛ kiti fɔ maaw ye i k'i yɛrɛ jate k'a fɔ k'i b'a la ka kuma ala de tɔgɔ la ka kuma ala tɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ yan alikiyama jɔ don i bɛna taa jɔ ala ɲɛma siga t'a la i bɛ ɲininka i ka fɔtaw la o la an bɛ Alahu Taala deli an bɛ fɛn mun fɔ ala k'a kɛ ala kama baaraw ye ala k'an ka fɔtaw bɛn ala sago ma ala kana fɛn bɔ an da kɔnɔ an tɛ ala ka jɛn sɔrɔ mun na ala k'a laban ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma anw ni lamɛnnikɛlaw ala k'a nin kɔrɔfɔ ninnu kɛ ala ka jɛn sɔrɔli sababu ye an bɛɛ bolo ala kana an kɛ pɔn ye mɔgɔ ka yɛlɛ an kan ka don alijinɛ kɔnɔ an yɛrɛ ka kari ka bin tasuma kɔnɔ ala k'a laban ko ɲuman di an ma an bɛ dugawu kɛ an kɔrɔkɛ ye Alusad Huda ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka ni a lafiya a ye taara furakɛli mun na ala ka furakɛli ɲuman tɛmɛ ka na ɲuman sɔrɔ hɛrɛ caman b'a la ala k'a ka denbaya latanga kɔfɛ banabagatɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ala ka kɛnɛya d'o bɛɛ ma k'an yɛrɛ fana mɛn ala ko baara kɛli la k'o k'an ye an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye inshallah an bɛ nin fana la dɔnniya k'a fɔ Alahu subahanahu wa taala ka kaloba in talen baji ɲininkaliw caman bɛ maaw bolo minnu dulonnen bɛ o la ka se tile wɔɔrɔ sun n'a ɲɔgɔnnaw ma k'u ka labɛnw sabati inshallah sɔnni an bɛna nɛgɛjuru labila n'o ɲininkali ɲɔgɔnnaw bɛ mɔgɔ mɔgɔ min fɛ walima ɲininkali wɛrɛ n'ala sɔnna ma a ka ɲininkali tɛ kun karamɔgɔkɛ bɛna a jaabi nka ɲininkali fɔlɔ min n'an bɛna o di karamɔgɔ ma yala an ka sira di kɛnɛma mɔgɔw ma an balimamuso dɔ ye weleli kɛ k'ale yɛrɛ juma seli misiri dɔ la o misiri alimami ka kalan cogoya la ale y'a ye diferansi dɔ bɛ o ni tɔw cɛ dɔɔnin a bɛ fɔra n'i tɛ fɛn min dɔn i k'a dɔnbagaw ɲininka k'ale b'a dɔn karamɔgɔ Usumani ye kuranɛ karamɔgɔ ye o tuma ko yɔrɔ in n'a sɔrɔ fili de don walima n'a sɔrɔ kuranɛ kalancogo dɔ de don ko ale bɛ seli misiri min na a ye juma seli misiri min na hali bi ko alimami b'a fɔ ko ghayril maghdubi alayhim alayhim ale bɛ min mɛn kɔrɔlen a tulo la o de ye ghayril maghdubi alayhim bi ale y'a ye nin ta ye hu ye donc ale b'a fɛ ka o dɔn n'a sɔrɔ o y'a kalancogo dɔ de walima n'a sɔrɔ fili de don o tuma ko ka ale bilasira o la Dr. Usumani ala k'an bɛɛ sababa ma an bɛ ala deli ala k'an ni an balimamuso jidi
dɔɔni ɲuman na amin ya rabbal ala ka jiri diina faamu ɲuman na alamin ya rabbal alamin maa mun ka kɔrɔsili bɛ se nin ɲɔgɔnna ma siga foyi t'a la o tigila maa ye mun mago b'a ka diina la ka d'a kan ninnu ye fɛn fitininw de ye bɛɛ yɛrɛ ka jateminɛ tɛ s'a ma fatiha yɛrɛ dɔɔni an bolo fɔlɔ y'a dama ko yɛrɛ jango ka taa se fatiha yɛrɛ kɔnɔna la ko alimami y'a fɔ ta a y'a fɔ ta donc mun ka jateminɛ bɛ se o ma siga t'a la o tigilamɔgɔ ye cɛsiribagaba ye an bɛ ala deli ala ka a jidi cɛsiri la amin ya rabbal ala ka diina faamu ɲuman di an ni a bɛɛ lajɛlen ma ala ka diina kɔrɔta nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bon a bɔra ka ɲininkali kɛ fɛn mun na n bɛ a jaabi cogo fila la inshallah a jaabi cogo fɔlɔ ye mun ye o ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ alimamiw bɛ ka kalan kɛ ni kɔrɔna karamɔgɔ don ko kɔrɔna dɔnbaga don fili tɛ sɔrɔ kalan na nka n'a y'a sɔrɔ n'o fana tɛ fili bɛ sɔrɔ kalan na o kuma in kɔrɔ ye duman ye alimami mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ kɔrɔna karamɔgɔ don ko kɔrɔna dɔnbaga don kɔrɔna kalan sira dɔ bɛ yen o b'a kalan nin cogoya la a dɔ la o alimami bɛ kalan kɛ o kalan cogo in na o alimami bɛ kalan kɛ o kalan cogo la n'a bɛ kalan kɛ o kalan cogo la kalan cogo in sariti ye mun ye a b'a matarafa nka n'a y'a sɔrɔ n'o tɛ fo alimami de b'a fɔ ten fili don ka d'a kan maa tɛ se k'a sarito matarafa fatiha kɔnɔna la kɔrɔna bɛ kalan sira minnu kan i n'a fɔ mɔgɔ caman bɛ dɔ dɔn a la cogoya mun na kɔrɔna kalan cogo ye kalan cogo 10 ye kalan cogo 10 in fana la kalan sira 20 kalan cogo 10 a bɛ fɔ ma ko qira'a o ye 10 ye siraw la sira ye 20 ye o kɔrɔ ye kalan cogo kelen bɛɛ la sira 2 talen don dɔnnikɛlaw bolo ne maa mun b'a la ka seli n'i ye kalan kɛ ne ni sira fɛn o fɛn mun ye sira 20 i ye kalan kɛ n'a fɛn o fɛn mun ye seli kɔnɔ a bɛɛ bɛnnen don i ka seli ka ɲi a bɛ bɛn i ka kalan kɛ n'a bɛɛ ye o bɛ fɔ ma ko al-qira'atul ashr o qira'atul ashr ruwaatiw bɛ yen olu ye langali kɛ ka bɔ qira'atigiw yɔrɔ olu ye 2 ye n'i ye kalan kɛ ne ni 2 in fɛn o fɛn mun ye i ka seli kɔnɔna la i ka seli ka ɲi a bɛ bɛn i ka kalan kɛ n'a ye o ye kelen o la nin mun n'o bɛ bɛn i ka kalan kɛ n'a ye e ma kan ka kalan kɛ n'a dɔ ye fo a k'a sɔrɔ i b'a dɔn i b'a saritiw dɔn i b'a lasuluw dɔn a kalan kan ka kɛ cogoya min na i b'a cogoyaw dɔn o ye 2 ye a sabanan ye mun ye a tɛ bɛn i ka nin dɔ ɲagami dɔ la o kɔrɔ n'i ye kalan daminɛ ni nin sira kelen i bɛ to de kan n'i tola o sira kelen in kan k'a ta i ka kalan daminɛ la fo ka taa bila i tilali o kalan in na e kɔni i bɛ kalan kɛ ni nin cogoya kelen de i t'a bɔ a kan a tɛ kɛ k'i b'a fɔ yɔrɔ dɔ la i bɛ nin kɛ tan walima yɔrɔ dɔ la i b'a kɛ tan n'a ye jɛ bɛ nin kɛ n'a ye jɛ bɛ nin kɛ o tɛ dɛ o ye ka fasi bɔ o tɛ kɔrɔna la n'i ye kalan daminɛ sira kelen kan i bɛ taa n'a ye o sira kelen de kan o hukumu kɔnɔna la alimami mun n'a ye mɔgɔw laseli n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a ye kalan kɛ ne Ibnu Kathir ka kalan ye walima a ye kalan kɛ ne Abu Ja'far ka kalan ye walima a ye kalan kɛ ne Qalun ka kalan ye Khalafu ka riwaya sira fɛ o la ka dɔnma kɛ mimu sanfɛ a bɛ na a bolo a b'a dɔnma k'a la ka fɔ ghayril maghdubi alayhim o la munna alayhim ani alayhum ani alayhum munna ni 3 ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya min na kɔrɔna kalannaw bɛ mun fɔ a la dɔnnikɛlaw bɛ mun langala a la kuma in a lasulu ye ala de ye hum o ye dɔmiri o tugula a la ala ani hum o 2 tugula ɲɔgɔn na o la ni mun y'a kalan k'a fɔ ko alayhim komi ala nana alifu mun bɛ ala la o alifu in tɛ se ka to k'a fɔ ko ala hum n'i y'o fɔ o bɛ kɔrɔ wɛrɛ di o la yaw kɛla fɛ suguni kɛla ya in sanfɛ k'a kɛ
alay o mun kɛra yaw sanfɛ n'o kɛra sukuni sukunu kɔfɛ harfu mun bɛ na o ye kɛsira de ye kɛsira de ni sukunu bɛ bɛn ɲɔgɔn ma o kama kalankana dɔ y'a ye k'a fɔ ko kuma in ale hum do nga komi kɛsira yaw mun n'o nana ka kɔn a ɲɛ ne sukunu b'o sanfɛ kɛsira de bɛ bɛn o ma o kama olu y'a kalan k'a fɔ ko alayhim mun y'a kalan ni him ye o y'a kalan ni sira de ye mun ye dɔnma sira ye mun y'a kalan alayhum olu y'o kɛ ka d'a kan hum de ye lasulu ye hum de ye lasulu ye o la ni hum ye lasulu ye sisan hali n'a tugula alayna a bɛ taa lasulu la ko so b'a fɔ ko alayhum hakili la y'a faamu hum ye dɔmiri de olu hum dɔmiri olu n'i b'a kɛlɛ fɛ b'a ko hum de mais i t'a fɔ ko him minnu ko ko hum n'olu y'a kalan olu ko de ye lasulu ye ka d'a kan him tɛ hum de bɛ mun y'a kalan k'a fɔ him o ye kɛsira lana ka d'a kan ko yaw mun kɔnna a ɲɛ arabukan na k'a bɛ fɔ nin fɔ cogo de la nin de ye kuma in na cogo ye o la n'a y'a sɔrɔ alimami don mun bɛ kalan sira dɔn a bɛ se ka kalan kɛ kɔnɔna kalan sira caman kan ibnu kasir ka riwaya a b'o dɔn walima abu jafar ka riwaya a b'o dɔn walima qalun ne khalafu ka langali ye ka bɔ a la n'a b'o dɔn n'a bɛ kalan kɛ la ni o sira dɔ ye a b'a fɔ alayhum nka n'a y'a sɔrɔ n'o tɛ f'a bɛ k'a kalan cogo wɛrɛ la a bɛ k'a kalan hafsu ka sira fɛ a tɛ k'a fɔ ko alayhum dɛ an ka hakili to nin yɔrɔ in na voilà donc o de kosɔn n y'a fɔ ko jaabi n k'a mako bɛ walawalali la a tɛ bɛn ne ye ne ka kalan daminɛ ne hafsu ka sira ye ka sin k'a fɔ misaliya bolo ma bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayr natsegofa kada ka maka kalangani kalan sira mu ta fɔ ko alayhim bala tsiko ko te blan donc na sura karamogo do almamin do mu me korna kalan sira do riwayo do siga tala nale ya ke basi tala ngani mun ta do fo ga ko abe bente duron kalan sira do edun to kalan sira indo ni ya ke haramundo kada ka don ngelo ba fa ko talfiq ye dumai ka kalan cogo fila ɲagami ɲɔgɔn na kalan sira kelen kan yani sigida kelen na i ka kalan sira fila ɲagami ɲɔgɔn na o de ye talfiq ye o la o tɛ bɛn cogoya si la ni ɲɔgɔnnaw la dɔnkɛla dɔw b'a ye k'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ kalan sira mun bɛ mɔgɔw ɲagami seli kɔnɔ k'a cɛ ka ɲi alimami k'i mabɔ a la o kɔrɔ ye jumɛn ye kalan cogo dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ seli ka ɲi nka i kɔmɔgɔ a bɛ se k'o wasuwasu i n'a fɔ misaliya bolo ma ne mɔgɔ ma k'e bɛ kalan kɛ ni hamza ka kira ye ka bɔ khalafu yɔrɔ e k'a fɔ ko ihdina siratal mustaqim siratal n'i y'o kɛ seli tɛ ban fewu ne misiri kɔnɔ mɔgɔ b'a ko ko alimamu tun bɛ ka kɔrɔ fɔ bi dɛ ko sirata an ma deli k'o mɛn ka d'a kan olu ka faamuya dan y'o de donc o yɔrɔ in na i kɔmɔgɔw ka seli tangani o ye wajibi ye kan ka tɛmɛ kalan sira in kan nka n'a y'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ dɔw de ɲɛma kalankɛlaw don o b'a ɲɛ dɔn kɔrɔna kalannaw don ne y'a kɛ a tɛ kɛ ko kɔrɔ ye olu bolo nka a bɛ kɛ ko kɔrɔ ye mɔgɔ mun bolo ni e ko k'i b'o kɛ a bɛ tasisu bila a ka seli la ka da nin de kan i b'a sɔrɔ sawuriya la u ka lajina dayima lil ifta o ye karari dɔ ta k'a fɔ a balilen don sawuriya misiri bɛɛ la alimami ka seli ni maaw ye ne ka kalan kɛ riwaya wɛrɛ la mun tɛ hafsu ye parce que bɛɛ b'o de dɔn munna ko walasa tasisu kana kɛ seli kɔnɔna la sheikh abdulaziz bin baz rahimahullah ale ka kumakan bɛ nin na k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ alimami ka kalan bɛ wasuwasu bila mɔgɔw la ko hakili la cogo la k'a ka kalan kɛ ni kalan cogo bɛɛ lajɛlen bɛ mun dɔn walasa mɔgɔw ka seli ka tanga ka d'a kan mɔgɔw ka seli tangani o de wajibiyalen don ale kan ka tɛmɛ a ka kalan cogo yɛlɛmali kan donc nin yɔrɔ in fana an bɛ nin fana fɔ alimami ye ka d'a kan o la nin tigi k'a fɔ a ye seli bɛ ɲɛ ni a ye baasi t'a la ni alimami don mun bɛ kɔrɔna kalan cogo dɔn a bɛ kɔrɔna kalan siraw dɔn kalan sira mun bɛ kalan kɛ nin cogo la a bɛ ka kalan kɛ o la baasi t'a la a ka seli ka ɲi cogoya ka ɲi nka ni mun t'o dɔn fo ale y'a mɛn ten dɔrɔn walima ka fasi bɔ a la
kon ga do ka fo tamay kada ka we fililu haramyalendo on ka kila ka fo almamu yere fanay mawbe kalan sira mun don iga kalan ke ne oye wala sa ka seli ka to sabati konna la o kana bila hakli yelama chamana o de nyinne do e fe ka seli konna la don kala yo do fo o ko so qaida do ba fo ko tasarruful imami manutun bi maslahati ar-ra'iyya tasarruful imami manutun bi maslahati ar-ra'iyya kore almami ka kewali o silendo akomo kan nafande nyinina tiando korna kalancugo nun ka don kay aka mefano kay nga mo mu ma se hali kele yere don folo o se ka chama don cugo di ola iga korna kalancugo chama kan nafambola o ina fay nga mo ka seli nyagamuni mun fana beke toro do bola ola don galo ko darul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha yani nafa nyinini o ko nyumay nga ne toro be ku iga toro nyonti ko de kay ga temen nafa nyininka ni yoro mu fle na men yoro faraka ni e don galo ka kuma kay ni bonda ina amala dele ala kambe so bama chama so ay fa chama so ay lamani kala to bala hani ma ni ngali gani bablinga wala li min karamba ti bala de ni ro so mun ye lamani kala wala hani mun ye karamo ye an karamo wala ka wala ko na samba di alhamdulillah be ni ro so ngali kala amba fo ka bagada da fo go ni retu lamba de do matina 77060101 do besra assalamu alaikum wa rahmatullah bismillah naam ni mo mba fe طيب الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله امي ني ngali kelaw fo o ka ni ngali nyumana ka ala deli ala ka no jidi dina famu nyumana o temele ko ka boy ambal mum so yi ngali ke ka fo ko mamu be nareti se tajwidi la e sigi no korna kala abe korna kala baraji sorowa ni ngali na fama bayo ko sebe kada ka ma chamon be adola korna kala nin ka di oye na dola lute tajwidi kiti mun don o bato were bali korna kala nima kasoro no dun debure la o se ka donin ke don kala we jabi mun di ola o de ka basite ala mamun te tajwidi don ibalente korna kala nima na tajwidi keli korna kala nina o fen mun na kanendo mamun seladi nga nima se ka don ite bali korna kala nima o dalul man di ola ala kara ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam al-mahir bil qur'ani ma safarat al-kiram al-barara والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران على كرة صلى الله عليه وسلم كم مي وني قرنالا ونملك من سبنك على يرو نملك باود على كنبة ملك ودون كلوني ولد بنيوم في قرنا وني الدمبغا وني الدمبغا يدوني ممسا كلام كون يمانا harfu boko nyuma aka kalan lasi ko nyuma o de awane ata siga foli la ola ni o tigla mai ako walladhi yaqra'u alquran mamma mum be nale ba alqur'ana kala wa yatata wa huwa alayhi shaqun kasro qur'ana gele ali ndama wa yatata tawfihi annam taga sigi kala lahu ajran ko saraf la boti la mai ola nente taga segi ke ibolo kornala kasoro nebe tajiru kitido nenga taga segi dumai mamumbe nala be korna kalana iba sura be kalaje innal ladhina qalu qarabuna allah thumma istaqamu tanazzalu ninde nenga taga segi tata fi abeka siga ka sugu a foli la kore nentle nin tabulu ani mumbe nale ba kala innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu
sigatala nunu fula ka lahalayaw tɛ kelen ka d'a kan nin bɛ k'a kalan mahir fi a bɛ k'a kalan ka sɔrɔ wani dɔ a la nka dɔ in ale bɛ nɛn ta ka segin a la i b'a sɔrɔ dɔ bɛ qul huwallahu yɛrɛ kalanni na ale bɛ sin k'i kanto قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أبانا مدورة بنوبة كلا قل هو الله والله أحد الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وصلوا نقول لها لا تكلي هذا الذي يتتعطى فيه مبالة أتابلا على كلام السلام دالو عند صلى الله عليه وسلم فلوين هناك درجة على يرو فلوين هناك سرادو على يرو نودي وني ملكة منومبي سبنك على يرو أني على كناباتو ملكة ودو ملكة باودو على نو درجة كلينا على يرو فلانين على كلام له أجران سراف لباي سرف لا دمان باي حديث الشرح بغوكو أجر القراءة وأجر المشقة أبقى منكلا أو سراباي أبقى سنة منفنا سرع أفوليلا أكا جران نيكا مبلا أبقى إير كربا كافو أو جريان يكابو سرافنا سرع وكرا دي كورنا كلانا بولا مولون تبوالا ولكا ما الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نين نغالي نيوان دو نيشينا أما كافو دويا نينيغا ko ale tiga tajudi ke korna la ko nyala ale kan korna kala ko wa kiba kala iballenta kala nima ko kada ka tajudi ke korna la o kanendo nga muye korna kala no nyine no islame befe ki jila jo kelila ko ibe mun kala ibo baraji sorani hadisa kele inde fala o chugo ya kele fana kala ka mundaka kwa ka ati ka jilaja kalanina kalani ka kalan ka don o ti bali korna kalanima وكذا قال كرم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أولا سحر ما مي كورنا كلا كدون أكلا كمغور لا كلا لا كل شيء قبل ابن راد رحمه الله إن فوق فراك كاتيج الدين قوي ولا مني ما بنوم سو جابي مونا كافو إيجا كورنا كلا هل نتي تجيد دو أتي بالي سرا سرلي مالا إبقى سيجا منفو وبرجي بي تجيد الدنيا إبجي لا جو فناني ينينا ko fara iboloka no kala alhamdulillah iga baraji be dafa amala dilara kanji ni galim be dawka oti yo ni mo am no buka ordonnance korole ci kata yen be sila pour que ka wardo se ko yala ko kri be bon ordonnance korole ci li kata yen be sila wala sa wara ka segima nta do avec ke ci ko yamuna ko al hukmu ala shay faru an tasawwurihi k'a fɔ k'i ka nin kiti in fɔ a k'a sɔrɔ i b'a dɔn nin yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ sariya ka kiti fɔ dɛnnen don ko yɛrɛ ɲɛdɔnni de la ɲala o ni NPS ka baara ɲɔgɔnya kɔnɔna la NPS de ye yamaruya d'o ma ko k'a kɛ tan wa ni ye a sara ka ban i bɛ tila k'a di olu b'a sara o don wa wali e yɛrɛ de n'i y'a sara ka ban olu t'a sara o don wa wali hali n'i y'a sara ka ban olu b'a sara o don wa wali namara sara do wacce nan te fenye ronina ka dawka atawaqaf nta kiti don aka fo chugo ya la tan chugo ya ina mo mo mbanye do abe ke chugo ya muna aka o don ni nga kiti la wal man nen na nyon la soro chugo ya wala aka wala nya ka nga ka forna sikoro diga tate o ko war mi lo kiti duma inte se ko don kada kan ta da be di chugo ya muna wallahu ta'ala a'lam ala kam be so bama akamata no ka suguli kola ko yala re kuma mi fofa ma ko yala ka be danga de yakon wa ala kan be so bama kuma inte do danga de yakon na la ay blasal kan di fama ama fo ambal mum so ka ka re doni fega ko sebe afaka sunkola kada ka ala kra ka kuma kan be sallallahu alaihi wasallam marra minkum munkaran falyughayyiru bi yadi nemma mu waliya ce jugo do ki ga yelma ni buloy uga soro ne bulo yelemali sebi fa in lam yastati fa bi lisani ne bulo yelemali setiye ibaka ni innen kuyi fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu al iman ne bulo ne yelemali fana setiye iba ko ni duskuna kara ko limani ala la fudai ala kara ko kuma kan sallallahu alaihi wasallam
Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah aba wala anya ka fo wali jugu yelemali avec hakew de kononala o hakew fana be seinga taga mauka se cogoya de ma ka ɲɛsin wali ma maa mun y'i den i den fitinin do n'i ye fɛn dɔ f'a ye n'a ma sɔn a kɛli ma ɲuman na i bɛ se k'a gosi o mara b'i bolo maa mun ye faama ye o fana bɛ se ka dilanni kɛ ni fanga ye o ye o lahalaya ye mun ye masa ye i tɛ se k'a gosi e dan ye ka bilasiralikan de d'a ma o la n'o se t'i ye ni a kuma ɲɔgɔnya ni se b'i ye k'a bilasira n'i y'a bilasira ni kuma ɲɔgɔnya ye k'o de se b'i ye sariya la jalaki t'i kan tuguni n'a yɛrɛ dun sera hali hakɛ ma k'i ka kuma bɛ na ni tɔɔrɔ de ye i yɛrɛ bali ka bɔ kuma ma o lahalaya in na k'a kɔn i dusukun na sariya la jalaki t'i kan madama i ma fara kan k'a dɛmɛ waliya jugu la ka ban jalaki t'i kan o la o de kama Alahu taala ko alikuranɛ kɔnɔ suratul maida la ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum aw maa minnu da ala la a y'aw banbaw yɛrɛ kuma n'a y'aw banbaw yɛrɛ kuma maa mun filila aw kandalen kɔfɛ k'o t'i ka fili t'aw tɔɔrɔ Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ko aya in kɔrɔ ye duman ye maa mun bɛ juguman na ne bɛ se ka a fɔ a ye ne y'a fɔ a ye ka ban n'a m'i lamɛn i kana fara a kan e k'i banba i yɛrɛ kuma i t'i da de k'a to yen n'i b'i seko k'a la i se kɔfɛ i bɛ banba i yɛrɛ kuma ko aya in kɔrɔ ye o la ale ye mun fɔ a fa ye kuma jugu tɛ ne fa ko k'a fɔ ko dumuni sugurintanya de b'a to ne tɛ sɔn ne dugu jɛra a dun bɛna dumuni de kɛ a bɛna daraka don a bɛna tilela don a tɛ o dɔ kɛ fɛn ye wa a y'a bilasira de nka n'a digila fa la a b'a ɲɛfɔ fa ye bɔn nin tun tɛ n ka laɲini ye e bɛ yafa ma ne kɔni n ka hakilila de fɔ n tun bɛ k'i bilasira de n ka laɲini an bɛɛ ka ala ka diɲɛ de sɔrɔ n'o tɛ ne ka laɲini tɛ kuma jugu a bɛ yafa de la bolo n'a y'o kɛ o ye ɲumanya sira ye nka sariya kɔni tɛ nin jate k'a fɔ ko dangadenya sira don ko ale y'o ta ka ɲɛsin a fa ma wallahu ta'ala a'lam. Susiri bɛ kɛ cogo min na dugawu minnu b'a la sabu ko dɔw ko ko dugawu wɛrɛ bɛ yen min tɛ fatiha ye n'a kan ka kɛ cogo min na takbiratu fɔlɔ kɔfɛ tun bɛ fɔ filanan kɔfɛ sabanan kɔfɛ n b'a fɛ o tɛ ko wala lamɛnjɛkulu ye. Ala k'an bɛn sababa ma. Sukan seli ye fardu kifaya de ye o kɔrɔ ye jumɛn ye seli don mun b'a la ni maa dɔw sɔrɔla k'a seli a bɛ bin ka bɔ maa tɔw kan fɛn mun b'o cogoya la sariya ka kiti o kɔnɔna la o tɛ kɛ i n'a fɔ mun ye fardu ayinu ye k'a wajibiyalen don maa kelen kelen bɛɛ kan o ye kelen a filanan ye mun ye sukan seli cogoya ye a laɲini belebeleba fɔlɔ ye mun ye o ye ka duwawu de kɛ a kɔnɔna la ka duwawu kɛ a kɔnɔna la duwawu bɛ k'a kɔnɔ ni mun ye duwawu mun bɛ yen n'o sabatila ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam k'a ye duwawu kɛ n'o dɔ nana Awf ibn Maliki ka hadisa kɔnɔna la o ye duwawu sabatilen ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o ɲɔgɔn kɛ de o sabatilen don sunnali don su ye nka a kɔnɔna na seli mun bɛ kɛ a la ne kibaru bɛ tigɛ kibaru tigɛlen kɔfɛ i ka kan ka mun de fɔ kibaru ninnu kɔnɔna la fɔlɔ alifatiya bɛ yen maa caman bɛ o de kodɔn k'a fɔ ne ye kibaru fɔlɔ tigɛ i bɛ fatiya de fili nka ɲiniŋalikɛla ka ɲiniŋali sababu la an bɛna don dɔnnikɛlaw ka kuma kɔnɔ k'a se n'o tɛ ni ɲɔgɔnna la dɔnnikɛlaw ko fɛn mun lakodɔnnen don maaw bolo n'o sabatila a kan i ka maaw t'o kan i kana taa dɔwɛrɛ la n'o tɛ a bɛ se ka mɔgɔ dɔ lafili nka komi a ka ɲiniŋali na cogoya la an bɛna jaabi di a la Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a b'a fɔ an ɲɛna a ka kumakan dɔ la n'i ye a ka Fatawal Kubra kɔnɔna lajɛ a ko mun ye fatiya kalanni ye sukan seli kɔnɔna la ko dɔnnikɛlaw ka kumakan ye saba de ye a la a fɔlɔ ye jumɛn ye la tustahabbu bihalin a kannen tɛ i ka fatiya kalan sukan seli kɔnɔ kɔrɔ n'i ko Allahu akbar i tɛ fatiya kalan munna olu ko fatiya ye
farda seli de jose nga sugan seli tɛ sugan seli ye duwawu de ye seli tɛ mun ye seli dafalen ka da ka ruku t'a la sujuru t'a la ni kumakan mun filɛ nin alimam Abu Hanifa ale ka madhabu ye nin de ye kelen alimam Maliki ale fana ka madhabu kɔnɔna na ale bɛ nin de fɔ o de kosɔn ne maa mun ye Muwatta Maliki kɔnɔna lajɛ atharu dɔ bɛ yen anna Nafi'an rawa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu lam yakun yaqra al-fatihata ala al-mayyit ne ye Muwatta Maliki kɔnɔna la imam Maliki y'a langali ka bɔ Nafi'u yɔrɔ ka minɛ ka bɔ Abdullah ibn Umar yɔrɔ o la dɔnnikɛlaw b'a fɔ ko as-sahhul asanid hadisa langal la sira mun kan n'a ka ɲi n'a sira bɛɛ ye a ka fɔ ko Maliki y'a langali ka bɔ Nafi'u yɔrɔ Nafi'u y'a langali ka bɔ ibn Umar yɔrɔ Nafi' ani ibn Umar hada as-sahhul asanid hadisa sanadu mun ka kɛnɛ n'a bɛɛ ye o ye nin de ye o la o Muwatta kɔnɔna la Maliki y'a langali nin cogoya in na k'a fɔ ko Nafi'u a langali ka bɔ Abdullah ibn Umar yɔrɔ k'a tun tɛ Fatiha kalan sugan seli la i bɛ Muwatta kɔnɔ o de kosɔn olu y'a ye k'a fɔ Fatiha kalanni fɛn kanunen tɛ nin ye kɔrɔfɔ fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn ye qila yajib fiha al-qira'a bil Fatiha ka bɔ Fatiha kalanni wajibi a kɔnɔna la munna ko ka d'a ka seli don o kumakan in al-Imam Shafi'i rahimahullah ani Imam Ahmad olu taala o taabolo in kan Shafi'i ka madhabu la ani Imam Ahmad ka madhabu la Fatiha kalanni wajibi ye ka d'a ka seli dɔ don Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko seli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ ma Fatiha kalan o la seli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ ma Fatiha kalan ne seli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ ma Fatiha kalan sugan seli ye seli de ka d'a kan a bɛ fɔ a ma ko sugan seli olu taara nin taabolo kan Shafi'i madhabu ani Imam Ahmad ka madhabu la olu ye Fatiha kalanni kɛ wajibi ye sugan seli kɔnɔna la kɔrɔfɔ sabanan ye jumɛn ye ka bɔ Fatiha kalanni sunna don wajibi tɛ ne maa mun ye sugan seli kɛ n'i ma Fatiha kalan i ka seli ka ɲi ka d'a kan ko duwawu de bɛ k'a kɔnɔna la nin de ye dɔnnikɛlaw ka kumakan saba ye Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a ka fatawa kɔnɔna la a bɛ kumakan saba mun fɔ an ye nka nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na mun ka giri nin kɔrɔfɔ in bɛɛ la o de ye ka bɔ Fatiha kalanni o ye wajibi de y'a kɔnɔ munna an b'o giriya ka d'a kan Ibn Taymiyyah rahimahullah a kɛlen ka nin kumakan ninnu bɛɛ fɔ a tilala ka mun suganti o kɛla nin de ye o kɔrɔ a ye nin de suganti k'a fɔ ko Fatiha kalanni o de ka giri ka da Alakira ka kumakan in kan sallallahu alaihi wasallam la Ibn Taymiyyah ye mun suganti o ye kumakan sabanan de ye afwan fili b'a la Ibn Taymiyyah rahimahullah a ye mun suganti ikhtar al-qawl al-thalith a ka fatawa kɔnɔna la kumakan sabanan k'a fɔ ko Fatiha kalanni sunna de ye hali ne maa mun selila sugan n'i ma Fatiha kɛlɛ i ka sugan seli ka ɲi ale y'o de suganti a ye kuma fɔlɔ ni filanan bɛɛ to yen sabanan a y'o de suganti a ka fatawa kɔnɔna la nka k'a fɔ ko Fatiha kalanni sugan seli kɔnɔna la ko wajibi don Ibn Uthaymin rahimahullah ale y'o suganti Ibn Uthaymin a ko Fatiha kalanni janaba seli la seli jɔsen dɔ don ko ka d'a kan ko Alakira sallallahu alaihi wasallam ko la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ko seli tɛ maa ye maa ma Fatiha kalan ko wa salatul janazati salatun ko salatul janaza n'o ye sugan seli ko seli dɔ don ko ka d'a kan Alahu taala ko alkɔrɔna kɔnɔna la wala tusalli ala ahadin minhum mata abada ko Ala ye nin fɔ ko wala tusalli ala ahadin minhum mata abada ko Alahu taala y'a wele ko seli ani Ala y'a wele ko seli o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko sugan seli ye seli de ye o cogoya kelen na ko Abdullah ibn Abbas ale ye Fatiha kalan janaza seli la k'a tilala k'a fɔ ko li ta'lamu annaha sunna k'aw k'a dɔn k'a fɔ n ye Fatiha kalan kan kan bɔ walasa aw k'a dɔn ko kira ka taabolo dɔ de ye Fatiha kalanni janaza seli la nin ye Ibn Uthaymin rahimahullah
ale dalu mun di ala o ye nin o cogoya kelen na Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah a fana ka ɲininkali jaabi dɔ sen fɛ a ye nin jaabi ɲɔgɔn de di a ko fatiha kalani su kan seli la ko wajibi don ko ka da kan ko ala kira ko sallu kama ra'aytumuni usalli a ye seli n'a fɔ a ye ne seli tɔ la ye cogoya mun na ani ko ala kira ko la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ko seli tɛ maa ye maa mun ma fatiha kala i ka seli kɔnɔna la ale ye nin kɛ ka jaabi di a la o la hanabilaw bɛ mun kan o de ye k'a fɔ ko wajibi don i ka fɛn kɛ ne ni ɲɔgɔnna nana sisan kiti la a ka kan an ka baara kɛ ni fɛn farati tɛ mun na farati tɛ duman de la i ka fatiha kala hada huwa al-ahwat farati t'o la wajibi don wajibi tɛ o n'i y'a kalan ka b'a banna o ye o bannen ne maa mun fana ye baara kɛ ne madhabu dɔ wɛrɛ ka kumakan ye i k'a dɔn ka bɔ fili t'i ka baara la minnu ko k'a kanunen tɛ ka fatiha kala ni malikiya b'o la ani Abu Hanifa ka madhabu ka da Abdullah ibn Umar ka kuma kɛwali kan Nafi ye mun langal a ye n'a bɛ Muwatta kɔnɔna la minnu t'a la o taabolo kan o tɛ fili la o la sugan seli kɔnɔna la o bɛ dugawu dɔrɔn kɛ su ye ni mun y'a kɛ ten i ma fili kɛ ni mun yɛrɛ fana dun ye a kalanni kɛ wajibi ye fatiha kalanni kɛ wajibi ye i ma fili kɛ ni mun yɛrɛ fana y'a kɛ sunna ye o fana ta tɛ fili ye ka d'a kan dɔnnikɛlaw ka kumakan fɔra ɲɔgɔn kɔ nin cogoya de la wa bɛɛ lajɛlen n'i ka dalilu don an b'a la deli ala k'an bɛ sababa ma farati tɛ mun na i ka fatiha kalan farati t'o de la o la kibaru fɔlɔ kɔfɛ i bɛ fatiha kalan filanan kɔfɛ i bɛ sɔlli kɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam sabanan kɔfɛ i bɛ dugawu kɛ su ye nin de naaninan kɔfɛ n'a ye jɛ i bɛ dugawu kɛ walima n'a ye jɛ i tɛ dugawu kɛ nin fana ye fɔɲɔgɔnya yɔrɔ ye dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye détail ye ka di masala in na nka ni dɔnnikɛlaw ka kɛnɛw tɛ wali ni dɔnni ɲininaw ka kɛnɛw tɛ kuma dɔ la nin détail dɔw dili a bɛ se ka ɲagamu di mɔgɔw ma o ka diina cogoya la n'i y'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn nɔgɔya la fatiha kalan i ka sɔli kɛ kira kan ka dugawu kɛ su ye o ka nɔgɔ ka tɛmɛ i k'a fɔ fatiha kalan t'a la n'i y'o fana fɔ fana b'a dama ko wɛrɛ de la nka dɔnni bonda la ni ne dɔnnikɛlaw ka kiti ye i n'a fɔ ibnu Taymiyyah rahimahullah a y'a fɔ cogoya min na a ka fatawa kɔnɔna na wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. ɲininkali laban an bɛ nafila seli walima kuranɛ kalan walima zikru cɛ ye ɲɔgɔn dalen b'i kɛrɛfɛ silamɛya b'a ɲini silamɛmuso fɛ a k'a fara u sutura cogoya min na o suturalen tɛ ko yala o bɛ fɛn kɛ e ka nafila baara ninnu kɛli la muso ka suturabaliya ka sɔrɔ cɛ ka wuli su dugutila fɛ a ka nafila seli la ka muso dalen to a ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ a don suturalen tɛ a tɛ foyi kɛ i ka nafila seli la dɔnnikɛlaw ye dalilu ta ka bɔ ala kira ka kɛwale la sallallahu alaihi wasallam Aisha b'a langali hadisa kɔnɔna la ko ale tun bɛ da so kɔnɔ kira bɛ wuli nafila seli la ni ala kira bɛna taa sujuru la wagati min na ko kira b'ale kɔri ni kira y'ale kɔri a b'a sen kuru kira bɛ sujuru kɛ n'ale tilala ala kira mana bɔ sujuru la ale b'a sen segin a nɔ na o la o ye nin kɛ dalilu ye k'a fɔ ko nin m'a jira k'a fɔ muso hali n'a suturalen tɛ cɛ ka nafila seli a kɛrɛfɛ sariya la foyi tɛ a la hali n'a sɔrɔ a dalen don ka d'a kan Aisha tun bɛ kɛ sunɔgɔ de la kira jɔlen don ka mɛn fo n'a bɛ taa sujuru la kira b'a kɔri ni kira y'ale kɔri ale b'a sen kuru ni mɔgɔ dun bɛ sunɔgɔ la ka ban i seko t'i yɛrɛ la i fari cogoya o t'i ka sago la tuguni donc kama dɔnnikɛlaw y'a ta ka bɔ nin kɔnɔ i n'a fɔ Ibn Uthaymin rahimahullah k'a fɔ ko nin b'a jira k'a fɔ i ka seli so kɔnɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ mun suturalen tɛ a tɛ fɛn k'i ka seli la ko ka d'a kan mɔgɔ mun dalen don sunɔgɔ la a bɛ se ka kɛ a fari bɛ bɔ walima fɛn wɛrɛ bɛ kɛ ala kira tun b'a kɔri sallallahu alaihi wasallam i n'a fɔ ye nin fana kɛ dalilu ye k'a jira k'a fɔ ni cɛ magala a muso la k'a sɔrɔ a bɛ selili la walima a bɛ seli la ni magaɲɔgɔnya in ma dabɔ damu ta kama k'a tɛ fɛn k'i ka seli la a tɛ fɛn k'i ka selili la o cogoya kelen na a dɔw la muso tɛmɛtɔ la i kɛrɛfɛ a fari bɛ maga i la walima e yɛrɛ bɛ kɛ a dalen bɛ k'i kɛrɛfɛ i bɛ se k'a kɛ i bɛ taa sujuru la i bɛ se ka maga la i bolo bɛ se ka maga la k'a sɔrɔ i ka laɲini tɛ k'i bɛ fɛ k'a maga ɲɔgɔnya damu ta sira fɛ o y'o kiti bɛɛ ta ka bɔ ni hadisa kelen ye nin kɔnɔna la o la an b'a fɔ n balimakɛ ye ko a selili ka muso dalen to a kɛrɛfɛ o tɛ fɛn kɛ a ka seli la nka mun cɛ ka ɲi ka tɛmɛ nin bɛɛ kan a kelen ka na seli dɛ a k'a muso la kɔnɔ ka seli ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ma hinɛ na cɛ la cɛ mun bɛ wuli dugutila fɛ
ka nafila seli ala ye a b'a muso lakunu n'a y'a dɔn ko sunɔgɔ b'a muso ɲɛ la a b'i tɛgɛ su ji la k'a kɛ k'a muso ɲɛ lajɔsi n'a ye muso ka wuli o ka fara kan ka seli ala ma hinɛ muso fana la muso mun fana bɛ wuli nafila seli la a b'a cɛ lakunu a nɔfɛ n'a y'a dɔn ko sunɔgɔ b'a cɛ ɲɛ la a b'a tɛgɛ su ji la k'a cɛ ɲɛ jɔsi n'a ye nka m'a dɔn bi ne muso tora k'o kɛ kɔnba caman bɛ kɛ dɛ karatekɛla caman b'a ka kɔnba ka muso lo yɔrɔ la nka kira de sallallahu alaihi ni ala kɛra ka yamaru de sallallahu alaihi wasallam ka d'a ka diɲɛ furu o ye furu tɔka diɲɛ de ye san damadɔ dɔrɔn de a b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ nka lahara furu o de ye furu tutu ye a ka ɲɔgɔn dɛmɛ lahara donni na lahara alijinɛ sɔrɔli la lahara lafiya sɔrɔli la o de ye lafiya yɛrɛ yɛrɛ ka tɛmɛ diɲɛ ta in kan nka kira ka kumakan de ye nin ye kira ye dugawu kɛ cɛ ye cɛ mun b'a muso lakunu a ye dugawu kɛ muso fana ye muso mun fana b'a cɛ lakunu an b'a la deli ala ka nin kɛ ko ɲuman nɔgɔya cɛw ni musow ye